युनेस्को संवसारीक दायज थळांचेर वाडत आशिल्ल्या बेकायदो आनी अवांछित प्रकल्पांक थळाव्यांनी निषेध केलो। गोंय सरकाराक फकत पोन्ने गोंयच मेळटा। आमचो गोंयचो साहेब हांच्या प्रदर्शना पयलीं ओल्ड गोवा हांगा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट सांबाळपाक मास्टर प्लॅनाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमच्या पोरने गोंयची TCP वाट लावपाक सोदतात काय कितें? वाठारांत येवपी व्हड प्रकल्पाक लागून आमचे संवसारीक दायज आनी थळावे पावित्र्य आनी थंयचो सैम नश्ट जातलो। वाठारांत आमकां हे प्रकल्प नाकात। हे प्रकल्प रद्द करात। थळाव्यांनी पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक उजरावन काडले। हे सरकार आपले प्रकल्प हाडून गोंयचो सैम इबाडपाक उठल्यात। सगळ्या गोंयकारांनी आमच्या गोंयच्या दायजाक सैमाक राखपाक मुखार सरचे थळावे मागतात। आम्ही TCPन पयले सद्याक ओल्ड गोवा इशूवा लागून येयल्ले। ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन जावचे आसा। TCPन थिंगा 4 फार्म हाऊस पास केल्या इन द बफर झोन। खंयच्या मॉन्युमेंट? कपेलाच्या माउंट मेरी चप्पल तेजो 100 मीटर बफर झोन आहा। तितून 4 फार्म हाऊस पास केल्या। एक फार्म हाऊसाक 4 बेडरूम आहा जाल्यार 40 बेडरूम जाले आनी तेका तेकोन उदक 40 बेडरूम जाले जाल्यार ही हॉटेलां आनी थिंगा वॉटर टँक्स घायल्या 100 मिटरांच्यो ग्राउंड फ्लोराचेर जाल्यार हे स्विमींग पूल ह्या TCP गोंयचे सरकार हेंकां फकत ओल्ड गोवा मेळटा रे। आतां ओल्ड गोवा एक्सपोजिशन जावपा आहा मरे आनी हे फार्म हाऊस घायले ते फार्मार दिल्लीचे आनी हिंगा ते हाय फाय हॉटेलांनी रावता जाल्यार हे कित्याक आमी मास्टर प्लॅन डिमांड करता। मेन कितें सगळें इलिगलिटी जाताय तें टोटली बंद जावपा जाय। एसो हिल स्लोप्स कन्वर्शन जायना थिंगा हें करूं शिरपणा इन गव्हर्मेंट इन्वॉल्व चड आहा आनी थ्रू गव्हर्मेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिस हें चड मुखार वयता आनी ते सायड जाणाय कोण आहाय ते आमचें सगळें चल्लां आतां कित्याक भितर लायटीन कितें चल्लां तें खंयच्यान कितें पार्सल पावता कितें पावता हांव नको कित्याक एसो जाल बोगर एसो पास जावपा ना। तुमचो डिमांड कितें आसा? डिमांड कितें? डिमांड आहा एसो लुगरांची एसो कन्स्ट्रक्शन जावपा शिरपणा भोव करून ओल्ड गोवा एरिया हेरिटेज एरिया जे बफर झोन आहा नो डेव्हलपमेंट झोन आहा ती जावपाकूच जायना। गव्हर्मेंट फर्स्ट एंड फॉल कितें एप्लिकेशन येयलो ते तेन्ना कॅन्सल करून उडोवपा जाय। आनी हे सगळें करप्शन करता हांव सीएमा कडेन मागता हे इलिगलिटी चलता ते बेगीनूच बंद जावपाक। इलिगल बंगलोज कन्स्ट्रक्शन आनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट चॉकलेट एक्झिबिशन सेंटर हे सगळें आमचे हे सगळें इलिगल चलता पळय ते सगळें बंद जावपाक बेगीन हांव सीएमा कडेन मागता। आनी आमचें आतां एक्सपोजिशन येवपाचें आसा त्याच प्रमाणे आमी सगळीं एकठांय जावन आमी हो निशेध मारता हे सगळें इलिगलिटीज आसा ते बेगीनूच बंद जावपाक। ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करूं नाका आमकां बरे भशेन सांबाळूंक जाय आमचो गोंयचो पांय खातीर तेच भाशेन हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता सगळीं फॉर्मां भरून आमकां गोंयाच्यो बसत सगळीं भायर सरोन आमी एकवटान सगळीं गोंयच्यो बसत वावरुया म्हणून इतलेंच गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।